पुराने ज़माने की बात है। शहर से बहुत दूर एक सहरा में खुदाई हो रही थी। वहाँ एक नहर बनाई जा रही थी ताकि पानी लाया जा सके और खेती बाड़ी की जा सके। वहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, ना कोई पानी का कुआं था, ना चश्मा, ना नहर। बहुत दूर पहाड़ों में एक दरिया बहता था। नहर इसी दरिया से पानी लेकर लाई जाती थी। अभी तक इस नहर में पानी नहीं था। अभी नहर की खुदाई जारी थी और ये काम एक ठेकेदार करवा रहा था। ठेकेदार को जानवरों से बहुत नफरत थी। अगर कोई परिंदा, तोता या कोई गिलहरी इसके खेमे के पास आ जाते तो वो इस पर हमला कर देता और इसे मार डालता। जानवर और परिंदे भी अब जान चुके थे कि ये इनकी जान का दुश्मन है, इसलिए कोई भी इसके करीब नहीं आता था। लेकिन एक दिन एक कुत्ते की जो किस्मत खराब हुई, खुदा जाने वो कहां से सहरा में भटकता हुआ निकला और इस ठेकेदार के खेमे के पास जाकर बैठ गया। ठेकेदार अपने खेमे में बैठकर आराम से खाना खा रहा था। कुत्ता भूखा और प्यासा था। इसने आसमान की तरफ मुंह करके रोना शुरू कर दिया। ठेकेदार ने जब कुत्ते की आवाज़ सुनी तो वो गुस्से में आ गया और हाथ में लाठी उठाकर खेमे से बाहर निकल आया। खेमे से बाहर निकलकर देखा तो सामने एक बीमार सा और कमज़ोर सा कुत्ता बैठा रो रहा था। ठेकेदार को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वो कुत्ते को डंडा मारना चाहता था, मगर डंडा ठेकेदार के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। कुत्ता बेचारा भूखा प्यासा था और वो हसरत भरी नज़र से ठेकेदार की तरफ देखने लगा। कुत्ते ने समझा शायद ये आदमी मुझे कुछ खाने को दे दे, इसलिए वो अपनी ज़बान से रोने लगा और खाने की भीख मांगने लगा। जब ठेकेदार ने देखा कि कुत्ता रो रहा है तो वो अपने खेमे से बंदूक निकाल लाया। कुत्ते ने जब बंदूक देखी तो वो भागकर रेत के एक टीले के पीछे छुप गया। ठेकेदार ने देखा कि कुत्ता वहां से भाग चुका है तो वो दोबारा अपने खेमे में जाकर बैठ गया और खाना खाने लगा। कुत्ता बेचारा कुछ देर तक रेत के ढेर के पीछे छुपा रहा। कुत्ता बहुत भूखा और प्यासा था। ठेकेदार के एक बूढ़े नौकर ने कुत्ते को देख लिया था और इसे मालूम था कि कुत्ता भूखा है। इसने ठेकेदार से छुपकर एक प्याला दूध का लिया और छुप छुप कर कुत्ते के पास पहुंच गया। बूढ़े नौकर ने कुत्ते के सामने दूध रखा और कहा, ये पी लो। कुत्ता बहुत भूखा और प्यासा था। जब इसने दूध देखा तो फौरन दूध पर झपट पड़ा और सारा दूध पी गया। दूध पीकर कुत्ते की जान में जान आ गई। इसने बूढ़े नौकर का दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया। अब बूढ़ा नौकर रोजाना इसी प्याले में दूध डालकर रेत के ढेर के पास पहुंच जाता। कुत्ता भी रोजाना बूढ़े नौकर के इंतजार में वहां बैठा होता। बूढ़ा नौकर कुत्ते के आगे दूध रख देता और कुत्ता वो दूध पी लेता। फिर दूध पीने के बाद दिल ही दिल में इसके लिए दुआ करता। एक दिन ठेकेदार ने बूढ़े नौकर को दूध ले जाते हुए देख लिया। ठेकेदार बूढ़े नौकर के पीछे पीछे चलने लगा कि आखिर देखे तो सही कि ये बूढ़ा किसको दूध पिला रहा है। बूढ़े नौकर ने कुत्ते को जब दूध पिलाना शुरू किया तो ठेकेदार सामने आ गया और इसने कुत्ते को एक डंडा मारा। कुत्ता बेचारा वहां से डर के भाग गया। ठेकेदार गुस्से में आकर नौकर से बोला कि तुम चुपके चुपके इस नाफरमान कुत्ते को दूध पिलाते हो। जाओ, जहां कुत्ता गया है तुम भी इसके साथ चले जाओ। बूढ़े नौकर ने ठेकेदार की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन ठेकेदार ने नौकर की एक ना सुनी। कुत्ता भी वहां से भाग चुका था जहां ठेकेदार था। इसकी शक्ल देखकर ही डर लग गया था कि बूढ़ा नौकर भी वहां से चला गया। ठेकेदार का हुक्म था, वो बेचारा क्या कर सकता था, इसलिए बेबस होकर इसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि इसने एक भूखे कुत्ते को दूध पिलाया था। बूढ़ा नौकर दूर किसी दरख्त के नीचे एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। वो सारा दिन नहर खोदने वाले मजदूरों की मदद करता और रात को झोंपड़ी में आकर सोने लगता। मजदूर भी इस बूढ़े को कुछ न कुछ खाने को दे दिया करते। अब वो कुत्ता भी बूढ़े के पास आकर रहने लगा था। बूढ़ा आधा खाना खुद खाता और आधा अपने हिस्से का कुत्ते के आगे डाल देता। कुत्ता अब बूढ़े नौकर से मोहब्बत करने लगा था, जबकि बूढ़ा भी इस कुत्ते को बहुत पसंद करता था। दोनों एक दूसरे की जबान और इशारे समझने लगे थे। वक्त बस यूं ही गुजरता रहा। खुदा की मर्जी ऐसी हुई कि एक रात जबरदस्त आंधी आ गई। वो आंधी नहीं बल्कि रेत का तूफान था जो धुआं बनकर उठा और हर तरफ छा गया। मजदूरों के छुपने के ठिकाने उखड़ गए। इधर उधर से रेत उड़कर खोदी हुई नहर में फिर से भर गई। मजदूर जहां कहीं भी रास्ता दिखाई दिया सब वहां से भाग निकले। बूढ़े मजदूर की झोंपड़ी भी इस तूफान में उड़ गई। दिन चढ़ा, आंधी का जोर कम हुआ तो बूढ़े मजदूर ने देखा कि वहां हर चीज तबाह हो चुकी थी।
نہ وہاں کوئی نہر تھی، نہ مزدوروں کے خیمے اور نہ ٹھیکیدار کا ٹھکانہ۔ جہاں پہلے مزدور کام کیا کرتے تھے اب وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھا بیچارہ بہت پریشان ہو گیا۔ ہر طرف ریت کے ٹیلے بن چکے تھے۔ بوڑھا بیچارہ دوپہر تک وہاں بھوکا پیاسا بیٹھا رہا۔ اس کا وفادار کتا بھی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ بوڑھا بیچارہ پریشان تھا کہ وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ بوڑھے بیچارے کو ایک الٹے ہوئے خیمے کے نیچے سے ایک برتن میں تھوڑا سا پانی مل گیا۔ اس نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی سامان اٹھا کر شہر کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑا۔ بوڑھا بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ یہ راستہ اسے شہر لے جائے گا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ جس راستے پر وہ جا رہا ہے وہ اسے موت کی طرف لے جائے گا۔ وہ ایسے راستے پر چل رہا تھا جہاں ہر طرف صرف موت ہی موت تھی۔ بیچارے بوڑھے کو کیا خبر تھی کہ وہ گرتا پڑتا ساری رات چلتا رہا۔ صبح ہوئی اور سورج نکلا تو بوڑھا یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ شہر کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ وہ جو صحرا میں کھڑا تھا وہ اور بھی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ بیچارے نے سر پکڑ لیا اور رک گیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ غلط راستے پر آ چکا ہے۔ اب وہ یہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کہاں جائے، کیونکہ اسے راستے کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ تیز دھوپ چمک رہی تھی اور گرمی بھی تھی۔ اچانک بوڑھے کی نظر ایک چھوٹے سے درخت پر پڑی۔ وہ درخت کے نیچے پہنچا اور وہاں لیٹ گیا۔ بوڑھا بھوکا اور پیاسا تھا۔ اس کے پاس پانی کا جو برتن تھا اس میں سے 2 گھونٹ پانی پی لیا اور باقی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ سارا پانی نہیں پینا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پتہ نہیں کتنے دن اور یہ ویرانی مجھے یہاں روکے رکھے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر پانی ختم ہو گیا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ صحرا میں دھوپ اور گرمی اتنی زیادہ تھی کہ بوڑھا اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سارا دن اس چھوٹے سے درخت کے نیچے پڑا رہا۔ جب شام ہوئی اور رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو اس نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ ساری رات بوڑھا بیچارہ سفر کرتا رہا۔ جب سورج نکلا تو اس کے سامنے وہی خطرناک صحرا تھا۔ وہ ایک ریت کے بڑے سے ٹیلے کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ اچانک سے اسے ایک آواز سنائی دی، ایسی آواز جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ بوڑھے نے جب غور سے سنا تو کانوں میں آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ بوڑھا بیچارہ اٹھا اور اسی طرف چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہی ظالم ٹھیکیدار بھٹک رہا تھا۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا، زمین پر لٹا دیا اور جو تھوڑا سا پانی بوڑھے کے پاس تھا وہ اس ظالم ٹھیکیدار کو پلا دیا۔ جب ٹھیکیدار ہوش میں آیا تو اس نے کہا، اب تو اس صحرا سے بچ کر نکلنا بہت مشکل ہے، خدا ہی ہمیں یہاں سے نکالے۔ بوڑھے نے ٹھیکیدار سے کہا کہ مالک، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ابھی وہ وہاں تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ اچانک انہیں کتے کی آواز سنائی دی۔ پھر بوڑھے فقیر نے دیکھا کہ اس کا وہی وفادار کتا ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب کتے نے ٹھیکیدار کو دیکھا تو وہ ڈر کے مارے وہیں رک گیا اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے نے ٹھیکیدار سے کہا کہ مالک، اب کتے کو کچھ مت کہنا کیونکہ یہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ صحرا میں اگر کتا جب ساتھی ہو تو بھٹکا ہوا مسافر بچ نکلتا ہے، کیونکہ کتا زمین پر یہ جان لیتا ہے کہ پانی کس طرف ہے، کیونکہ وہ پانی کی خوشبو سونگھ لیتا ہے اور اسے راستے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ جب ٹھیکیدار نے یہ سنا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور بوڑھے سے کہنے لگا، میں اب اس کتے کو کچھ نہیں کہوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی جانور پر ظلم نہیں کروں گا، لیکن اس کتے سے کہو کہ ہمیں یہاں سے بچا لے اور کسی گاؤں یا شہر کی طرف لے جائے۔ بوڑھے نے کہا کہ ٹھیک ہے مالک، میں کوشش کرتا ہوں۔ بوڑھا کتے کے پاس گیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ کتا بھی بوڑھے سے لپٹ گیا اور وہ بھی اسے پیار کرنے لگا۔ جب ٹھیکیدار نے کتے سے پیار کرنا چاہا تو کتا ڈر کے مارے دور ہٹ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ پھر سے یہ آدمی اسے کہیں مار نہ دے۔ بوڑھے نے ٹھیکیدار سے کہا کہ مالک، کتا آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہاں پر رکنا نہیں چاہتا، ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ ٹھیکیدار بولا، لیکن میں تو بھوک اور پیاس سے تھک چکا ہوں، اس لیے وہ تھوڑی دیر اور وہاں بیٹھے رہے، لیکن اب گرمی اور دھوپ اور بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ کتا بھی انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ کمزوری اور بھوک کی وجہ سے بوڑھے اور ٹھیکیدار کو نیند آ گئی اور وہ دونوں لیٹ کر سو گئے۔ اب ہوا یہ کہ ریت میں سے کہیں ایک سبز رنگ کا سانپ نکل آیا اور سانپ ٹھیکیدار کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹھیکیدار بے ہوش سو رہا تھا
सांप ने करीब आकर अपना फन उठा लिया। करीब ही था कि वो ठेकेदार को डस ले, लेकिन अचानक कुत्ते की नजर सांप पर पड़ गई। बस फिर क्या था, कुत्ते ने एक छलांग लगाई और सांप को गर्दन से पकड़कर वहीं दबोच लिया। सांप भी कुत्ते की गर्दन पर लिपट गया। सांप की ये कोशिश थी कि वो कुत्ते को डस ले और कुत्ते की ये कोशिश थी कि वो सांप को मार डाले। बूढ़ा और ठेकेदार शोर सुनकर उठ गए। जब उन्होंने कुत्ते और सांप की लड़ाई देखी तो दोनों डर के मारे पीछे हट गए। आखिरकार कुत्ते ने सांप को मार दिया। फिर कुत्ता बूढ़े के पास आया और बूढ़ा कुत्ते से प्यार करने लगा। बूढ़े ने ठेकेदार से कहा कि मालिक, अगर आज ये कुत्ता ना होता तो ये सांप हमें डस लेता। ठेकेदार ने भी कुत्ते से प्यार करना चाहा, लेकिन कुत्ता फिर डर के मारे दूर हो गया। जब शाम को गर्मी कम हुई तो वो फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। अब भूख और प्यास ने इनका बुरा हाल कर दिया था। कुत्ता भी प्यास से परेशान था। इस कुत्ते ने जमीन को सूंघना शुरू कर दिया, शायद कहीं पानी मिल जाए। इसने एक जगह जमीन खोदनी शुरू कर दी। बूढ़े ने ठेकेदार से कहा कि मालिक, यहाँ पानी है। कुत्ता जमीन खोद रहा है। फिर वो दोनों भी वहाँ मट्टी खोदने लगे और थोड़ी ही देर में वहाँ से पानी का चश्मा निकल आया। बूढ़ा और ठेकेदार खुशी से नाचने लगे। फिर उन्होंने दिल भर के ठंडा पानी पिया और कुत्ते को भी पानी पिलाया। इनके पास जो खाली पानी का बर्तन था, इसमें भी पानी भर लिया और अपने सफर पर निकल पड़े। अगले दिन इन्हें खजूर का एक दरख्त नजर आया। बूढ़े ने ठेकेदार से कहा कि मालिक, कुत्ता हमें सही रास्ते पर ले जा रहा है। ये खजूर का दरख्त किसी गांव की पहचान है। उन्होंने खजूर पर चढ़कर वहां से खजूरें तोड़ी और पेट भर कर खाईं। जब इनकी भूख और प्यास कुछ कम हुई तो इन्हें सुकून मिला और वहीं पर लेटकर सो गए। जब सुबह ताज़ा दम होकर उठे तो वो दोबारा सफर पर निकल पड़े। कुत्ता इनके आगे आगे जा रहा था। कुत्ता चलता चलता रुक गया, ऊपर मुंह उठाकर हवा में कोई चीज सूंघने लगा, फिर अपने कान एक तरफ हिलाकर चलने लगता। बूढ़ा और ठेकेदार भी इसके पीछे पीछे चलते रहे। इन्हें अब यकीन हो चुका था कि कुत्ता इन्हें सही रास्ते पर ले जा रहा है, लेकिन गाँव इनसे बहुत दूर था। अगर वो लगातार 4 दिन चलते रहे तो गाँव पहुँच जाते, लेकिन इनके पास 4 दिन के खाने पीने का सामान नहीं था। कुत्ते ने दूर से गांव वालों की खुशबू सूंघ ली थी और वो 3 दिन से रेत पर चलते जा रहे थे। इनके पास जो खजूर और पानी था वो भी खत्म हो चुका था और फिर से इनकी भूख से हालत खराब होने लगी थी। अब तो कुत्ते की भी भूख और प्यास से बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो चंद कदम चलता और फिर किसी जगह बैठ जाता। आखिरकार थकन से वो एक जगह गिर पड़ा। भूख और प्यास से वो बिल्कुल बेहाल हो चुके थे। ना चल पा रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे। कुत्ता भी बहुत परेशान था, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक कुत्ते ने लेटे लेटे एक खास किस्म की खुशबू सूंघी। कुत्ता होशियार होकर उठा। जब बूढ़े ने कुत्ते को होशियार होता देखा तो वो समझ गया कि जरूर कुत्ते ने कहीं पानी या खजूर का कोई दरख्त देखा होगा। लेकिन इस बार जो खुशबू आ रही थी वो बहुत से ऊंटों और इंसानों की थी, लेकिन ये खुशबू सिर्फ कुत्ता ही सूंघ सकता था। कुत्ता अचानक उठा और कान खड़े करके एक रास्ते पर चल पड़ा। जब ठेकेदार ने ये देखा तो परेशान होकर बोला, हाय, अब क्या करें? अब तो कुत्ता भी हमारा साथ छोड़ गया। लेकिन बूढ़े ने यकीन दिलाते हुए कहा, साहब घबराएं मत, कुत्ता कुछ जानने के लिए गया है। इसने हवा में कुछ सूंघ लिया है। कुत्ता कुछ मालूम करने गया है। वो किसी चीज की खुशबू महसूस कर रहा था। वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। ठेकेदार ने कहा कि अगर वो वापस ना आया तो हमारा क्या होगा? बूढ़े ने कहा, साहब हिम्मत ना हारें, खुदा अपने बंदे की हर हाल में मदद करता है। खुदा हमारी भी मदद करेगा। ठेकेदार ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ कर दे। अब मैं तेरी मखलूक को कभी तंग नहीं करूंगा। कुत्ता चलते चलते रेत के एक बड़े टीले तक पहुंचा और वहां जाकर देखा कि उसके नीचे एक छोटे से मैदान में कुछ ऊंट बैठे हैं। इनके करीब ही 2-3 खैमे भी लगे हुए थे और कुछ लोग वहां खाना पका रहे थे। कुत्ता ये देखकर वापस मुड़ा। वो बूढ़े और ठेकेदार के पास पहुंचा और इनके करीब आकर खुशी से उछलने लगा। वो बार बार एक तरफ दौड़ता और फिर वापस आ जाता, जैसे वो इसे अपने साथ चलने को कह रहा हो। बूढ़े ने ठेकेदार से कहा, मालिक जल्दी उठो, कुत्ता हमारे लिए जरूर कोई चश्मा या कोई चीज तलाश करके आया है। लेकिन ठेकेदार बोला, अरे भाई, मैं कैसे उठूं? मुझे तो हिलाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन बूढ़ा बोला, नहीं मालिक उठो, शायद खुदा ने हमारी सुन ली है। आखिरकार बूढ़े ने ठेकेदार को सहारा दिया और कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जब वो चलते चलते मट्टी के टीले से नीचे उतरे तो ये देखकर इनकी खुशी की इंतहा न रही।
کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے کھانا پکا رہے تھے اور مٹکے ٹھنڈے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ٹھیکیدار حیران رہ گیا اور اچانک زمین پر گر پڑا۔ بوڑھے نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خود بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی گر پڑا۔ کتا دوڑتا ہوا ان لوگوں کے پاس پہنچا جو کھانا بنا رہے تھے۔ ان کے پاس جا کر بھونکا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر بوڑھے اور ٹھیکیدار کے پاس آ گیا۔ انہوں نے بوڑھے اور ٹھیکیدار کو اٹھایا اور خیمے میں لے گئے۔ انہیں پانی پلایا گیا۔ جب ان کی حالت بہتر ہوئی تو ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیکیدار ہوش میں آتے ہی بولا، سب سے پہلے ہمارے وفادار کتے کو دودھ پلایا جائے۔ پھر سب سے پہلے کتے کو دودھ پلایا گیا۔ پھر بوڑھے اور ٹھیکیدار نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر خیمے والوں نے ایک خاص آدمی کے ساتھ ان دونوں کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے بعد ٹھیکیدار نے ساری زندگی اس بوڑھے اور اس وفادار کتے کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنے وفادار کتے کو کھلاتا۔ اب وہ تمام جانوروں سے محبت کرنے لگا تھا، پرندوں کو دال چاول ڈالتا اور پھر خود کھاتا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔